Alta pana munat hilat kuyakanaka hichuru kimsa uru kasao paksita kalyant haraktano sarantas kaktano ukamasa hichuru tunka ya tunka urunua estado de emergencia pokant haraktano hiska urunaka kiwa utjija aka estado de emergencia tukuyañatakija ukamasa takeniwa kitinakaja redes sociales taipita ukamasa televisión taipita humanakaja umitanisipta takeniru aruntzanipsmaja masuruja juli marcaja mamarampiwa pokantija pusi pataka pescatunga pescani takeniru hayay ataptawa aymar hilat kuyakanakmasi ukamasa hichaja yatiwinakampi kallantap hañani hach ajiliri marikusaja Martín Vizcarra jupasti wasitata arsani hakune hamatija hani chacha warmin pisa ma urkikipa mi subkaniti ukama haniwa aka nyanka usu haniwa akatata ikañatiti hukampi yatkatap hañani. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles, viernes urunagast chachanakakiu mistupjasfaj martes. Jueves, sábado, urunagast, warminakakiw alasirij mistupjarakispaj. Ukamam tata harakiwa coronavirus usu han hukampakanta nyapataki, chacha warminakasti haniwa sapurusa utanakapatha mistunipjarakiniti. Iuhasinip harakiw, ukat hichuru jornal pachnanakaj uñakibapjarak, ukat amtap harak, payir martillas uchanyataki, ukampi usunakaj ukaptay haraksnaj ukamkikparak, kunatimunktan ukar fokañataki. Akam tawiste payiri martillazo ukamuintatrakiwa, Martín Vizcarra malgusti hananchanirakiwa, akam tawimpiste takasirakiwa, coronavirus usu han hukampakantañapataki, ukama usutanakampi qollañutana hani poksuñataki. Aka usum hitqatatanaka hukaptaeña munaraktana, hiwasanaka nairaj wilap rejuntatangas katano, ugat hanit akam tawinaka lurkas nukas ukamakiskas fano. Hichaqlaram rejuntataru makat haraktana, ugat kamskatans ukamakiskio, haqenaka aka usum usuntaskakio, ugat sintiyat qatatanak, ukamkik paraki qomaraintoqa ministro panakas peqtawsin uñak bapharakio, ugat sabjej, payiri martillas ukaucheñaj, aka us hukaptaeñatakej. Ukama hichuru kimsa uru sarakipana qasaw paqsinwa akam tawimpij qallant harakine kitinakate mistupkani hupanakasti qatur alasiri qollanak aliri ukamas qolqe absurikiw mistup harakispaja chachanakasti lunes miércoles viernes uka urunakakiwa mistup harakispaja warmina karaki martes jueves sábado uka urunaka domingo uruste haniwa kitisa utanakapatha mistuñapa karakiti ukamkik parakia kasumal guste qananchandirakiwa kitinakati hani chachawarm hama qatas hupanakaruste haniwa yanqatchata kanit sasa ukamkik paraki pallapayanakasa haniwa hupanakaru hisk'achap karakiniti. Pueden haber ciudadanos Utjas pauya qepaqenak kitinakati han chachawarm ham unhasip kupanak ukanakatakist pallapayanak ukamas policíanakas aski iuhataniw ukam kuna han hisk'achawinak utjeñapatak aka gobierno taipit haniw kititus haqs karakit taqe kamachinakas taqpach markachirinakatakiw inuqatarakej. no sea pretexto de ninguna. Anchit kamasti coronavirus usunija waranqa pusipataka tunka pusini ukhaqenakaw usunip haraki akanakasti tunka soqtani waranqa pesqapataka tunka kimsa qalqun haqenakar uñakipatatha. Ha habido un incremento de Uthe hukam usuntatanaka yatung mayan haqenakaw aka usunpi haraki akasti kimsa qalqo ch'aqa pesqa % ukhankarakiw taqpach uñakipatat ukat qananchan yuwakisirakiw pesqapataka kimsa tung paqalqun haqenakast qollañutat mist harakiw akaqsañ munaraki hupanaka qomara apqew. dadas como sanas. Akam tawiruja yaqepaqena karuja haniwa phoqmsata karakiti kun hematupanakasti manqanak apnaqere qollanak apnaqere qollañ utataipin irnaqere qollirinaka ukamkik paraki yatirinaka ukamas qolqenak toqe irnaqirinakasa hupanakasti irnaqasipkakirakiniwa. Ministerio de Salud taipitja yatio nipjarakiwa kimsakalqo haqewa hiwata hapjija aka COVID-19 usumpija sasayatianipjija pusiwa Lima markatapji maininakasti Guillermo Almenara qollañutanja hupanakaja hiwja parakitaina maininakasti
San Pablo Clínica ukachikanda kiwa hiwhapqatayna akanqa machacha kititi soqta tunka kimsa marani mainchapisti soqta tunka pesca marani kitina katija Edgardo Rebagliati qollañ utana hupanakaja unhaya sipkatayna jamas toqenja mawarmiraki wa kititi soqta tunka paqalqun marani kititi aski Likitaina ukata hupaja Alberto Sabugal uka qollañ utanja unhaya sirakitaina jamas toqenja machacha kititi paqalqtunka paqalqun maranija kititi neumonía usumpija hupasti hiuhapqarakitainaja Callao Acho Marcana maynina kasti hiwatapqarakiwa Huancayo Tumbes Marcanacana hichakamaja pesca tunka pescana hakenakaja hiwata hapiwa Perú suyusana ukamasa waranka pusi pataka tunka pusini hakenak aka COVID-19 usumpija usunta tapjija. Hichakucha Arequipa sulka suyuru purin apjañani akachekanja payiri hakewa hiwata hi aka coronavirus usumpija hupaja pesca tunka soqtan maraniwa kititi domingo uruja hupaja majes marcana ukana hiujataina masurukiwa yatiani pija hupaja COVID-19 usumpiwa hiujataina sasakanais anija Denver Muñoz gerente regional de salud Taipita ukamasa hupanakaja sapjiwa hichaja hupaja yakatoken jiwa apsuta hijani kitisa aka COVID-19 usumpija apkatayasiña pataki ukamasa kimsatunka pescan hakenakaja aka usumpija usuntata parakiwa sinti usutanakaja aka cuidados intensivos ukachakana hichakucha hakatasikija. Chakucha Ayacucho sulka suyuru purin apjañani nia tunka paipa tunka hakenaka hupanakaja katura yasipjataina ojaniwa ya kapkatainati aka estado de emergencia mas tokenja nia tunka payan hakenakaja hupanakaja ma cámara ukampija cámara frigorífica sata ukampiwa hupanakaja uinhayasip hataina kunateja bayo bar marcar hupanakaja mantanzaimuna hatainaja ukama hichakucha kun jamas kaspachaja akasulka yakasulka suyunakana Perú suyisana hukampi yatinta pjañani. Yaqipanaka hani yaqasipkarakit hani istasipkarakit emergencia urunakan. Patunka pescan haqinakan soqta wanakampiu kathatapjarakin chakuchakan Ayacucho sulka suyun. Hupanagak kimsuro na kausarap harakitain bray chakat wamanga chakar ukamkik barakiu apurimak marka kamsaran amtap harakitain. Ukat peqayanagak kathap karakin ukamas kanajt anip karakin hupanagasti yapump irnakirinakap hatain. Huk pajapau Ayacucho komisariar apatap harakina ukansti polisianagak mang ayanagam piamtap harakin ukamkik barakiu kunayanagatik usutak wakiskarak ukanagam chorap harakin. Piura marcania tunka kenakarakiu kathatap harakin kamarman khan hupanagasti bayo barchakar saran amtap harakitain. Hupanagasti kahanak taukantatak ukakepan imantatap hatain ukamas hani wantesanaks uchasip karakitain coronavirus harkakasinatakis. Tumbes marcan soqta Venezuela kenakarakiu kathatap harakin Tomás Arizola chakana. Hupanagasti han chakapat korp halkataimunap harakitain. Ukasulka suyun ukamkik parakiu maqot warmina katkap harakitain hupanagasti punjawin kasip karakitain ukamas paqalqtun kallatunkan haqinakaw thakin sarnaqirinak han istasirinak katkatap harakin. Lambayeke marcan Municipalidad de Morropecha katsti paserenunak aistep harakin kunati hupanagasti hichurunak utangtapmsatak ukansti pawanagaru toqayap hatain. Ukam hakatapkan ukajepat Defensoría del Pueblo Seguridad Ciudadana peqañapaj Morropecha katpach kanancha sinirakin hupanakak arktatapjaniu yatqatatapjaniu sasin. Yatiwinakampi saranta sipka kiñani Arequipa sulka suyun wania pesca tunka hakenaka kamana markata hupanakaja katura yasipjataina hupanakaja haniwa utanakapana keparap katainati aka decreto haniwa yakapkatainati ukatwa pektirinakapaja Policía Nacional Taipita hupanakaja sasa yatiani pje hupanakaja ho umanakawa umasipkataina ukata katura yasipjija. Hicha puno sulka suyuru purin apjañani chukuito markat
iripaja janiwa ya katainati aka estado de emergencia jupaja Edwin Wilson Cruz Quispe satawa kititi ankachakana kana sarna kaskataina ukatakat hayasataina jupasti hichaja apayas jiwa efectivos policiales jupana campi. Puno sulka suyun kaskakiñani waljayat hatawinaka lurasipkija ukatuwa asangaro p'eqtz'añ utataipita jupana kaja uñihasipki kuna jama pusi irna qirinakapaja haniw cheqap irnakap katainati kunateja norma sukanaka jupana kaja abjatayn kunateja hitinakatija Jennifer Amanki Mariela Mamani, Sunilda Calcina, Ucampirusa, Hubert Romero, Jupana Caja, Hichaja, Ministerio Público, Taipita, Contraloría, Ucamasa, Hichaja, Jupana Caja, Yat, Jatatasipkiwa, Kunateja, Jupana Caja, Kimsa Pataka, Kimsa Kaltunka Solesa, Absub Hatain. Hucha Arcañ, Uta Taipita, Kimsa Marawa. Mutuñ utaru apasjania kititi majake apnakaskataina autu aka toque de queda Callao Marcanja jupaja pusitunka pakalkon maraja kitija aka jupaja jajo uma umantasina inaki jupaja irnakaskataina ukamasa janiwa brevet apkatainati jukampi yatinta pañani. Han ya kasir hakenakatakisti mutuñ utar apantañaja kallantriwa. Callao Marcansti huchata caño tataipitsti Kim Samara pusi paksimpiwa mutuño tora pantani kaukir hakete aka toque de queda han yakana juparu. Aka hakesti Juan Calle Velázquez ukam sutinira kitainawa jupasti pusitunka pagaljon marani autopaja arumawa apnakataina aka Kim satung uru marzo paksina jupasti machata tainawa ukamas brevete ukasa haniwa apnak karakitainati. Ukam kikparaki huchar kain taipitsti aga hanya kasir hakerusti sohta pataka soles ukakolgeu absub harakitaina ukam kikparaki autoapna pataki licencia de conducir ukasa aparayas harakitainawa autopaja depósito ukataipiru apata haraki alcohol umanta tapatua huparojiat hatap haraki ukatsti pa gramos ukamas tunka mayani centígrados ukalkula mali trowilapan utharakitaina akampiste haniwa kamachina karyak katainati ukatua mutuñutaru mantharakieja. Yatiwinacampi Saranta Sipka Quiñani, ciberpatrullaje, inteligencia de la Dirincri, Taipita Jupanakaja, Katjapjataina Jamaja, Kero, Kititi, redes sociales, Taipina, Hakanakaja, Usuta, Sipkiu, coronavirus, Usumpija, Jupaja, Yatias, Katainaja, Jupaja, Aurelio, Segarra, Bonifacio, Kititi, Pusitunca, Yatuncani, Marawa, Jupaja, Katjayasitainaja, San Juan de Miraflores, Taipina, Kititi, Sutina Capa, Jepa Sutina Capa, redes sociales, Taipina, Jupaja, apkatataina jupaja usutaos asina aspa arisitaina aka redes sociales taipina haniu kitirusa his katainati jupaja hichasti jupaja katjatawa kamasa jupaja hicha huchar tañutaro cha yat hatataskakiniu Mapayapaya Fuerzas Armadas Taipita Jupaja Chasitaina Cayuparu Kunateja Aka Estado de Emergencia Toque de Queda Ukano Paja Kerukat Jaimunataina Ukatsti Akaja San Juan del Urigancho Taipina Aka Toque de Queda Jupaja Alpi Yanap Askataina Aka Irna Kawina Jupaja Sutipasti Hitomat Tamborga Satarakiwa Kititik Atakiwa Apayas Hataina Jamako Yan Utaru Akasinti Usutapata Ukata Hichaja Cuidados de Intensivos Ukata Ipina Jupaja Hakatasi Hichakamaja Irina Katakija Apaka Janiwa Kolkepa Sasa Kanais Anipjiva Tribunal Constitucional Taipita Iripaja Jupanakaja Aski Pachati Hanich Aski Pachati Sasa Jupanakaja Hisk Aprija Chakucha Hukampi Yatinta Pañani. El Tribunal como máximo intérprete de la Constitución ha analizado el tema de las remuneraciones y también ha fijado criterios que es posible reducir las remuneraciones, pero esto es de manera extraordinaria. Acá machakamtana Casti igual Janitakiu Janek Kosa Karak Pachati.
Nan amuyawiyat hakahma tonteriyo. Hani kolkiyat kikit. Uka hani was kikit. Kitina kati priwa suka taipin irnakap kupanakarhan kolkiyat kanya takiw irnakasip. Ukat hichak kolke irakanyat mundaraki. Ma tonteriya ka. Akam arunagampikut erakin Julio Velarde BCR pecht erech kunati Tribunal Constitucional Marianela Ledesma pecht erin arunagapharu. Hupasti kanest askarakin irnaqirinakan chaninakapaj irnaqawinakat kolqinakaj hitaqayatas COVID-19 us yamapt asinidaksasin. Ukamas Ledesma kananchkarakin haniu akampij hanej taika kamachinakaj pokatakas patsasins. Nayastir naqijamaj wali haqatasis ukamkik parak chans apsis karak tugali utkaskarak. Ukatugali wakisiri amoit ay marka masinakhat kunatiya kipanakasti han kustapa haqatasit harakij. Ukat ukanakhat amoy noqan kupanakal yamapt asinapatakis. Amoit askarakin arhat askarakin kunati qolqetoqet pecht ministerio taipits akirinakaj amoy noqatas psasina. Kusas pawa kisirispaw mehtaipits uñanaqapjas kitinakas qolqanakas hitaqayasis ukanaqhat. Kunati marka masinakari yamapt asinapatak kunati anchita upanakasti han kustat haqhatasip harak anchitaraki yamaps munapharakej. Chaninak hitaqayaw irnaqawinakat amoyoq walham uintatarakin taqenchawitaipits. Creo que es la actitud que tiene Akaj askio, taque perusu y haque ukamaña papunio, taquenes yanas ñapao, ukat gobierno irnaqa ukam kuskat, akajanaske taquenes omar misuñatan, kunjamati akasu y pachan akausuj akan jarakiaj. Gabinete pechterej arjatanis karakin Marianela Ledesman arunagapjar ukanakhat uyaroqataskanis asina. Yatiwinakampi saranta sipka kiñani hichurut uksaruja kitinakati kolkenaka taipita jupanakaja usapjija apsjapjaspawa pawaranka sulisa aka estado de emergencia aski kumara pjañapataki ukamasa kitinakataki sohta pajsisti hansi chintjapjija jupanakaja unijapjarakispawa aka enlace taipina sapjañani plataforma Ultzapjañani www.consultartiroafp.pe Ukaru humanakaja hisk apjaspa kolkeja utpachati hanich utpachasasina. Consejo de Ministros Iripaja Jupanakaja Mankanaka Wakicha Sipki Han Kunan Willa Masinakataki Ukama Jupanakaja Mainit Mainikamaruja Yanapt Asiñani Sasa Kanais Anija Ukamasa Vicente Ceballos jefe de gabinete Jupaja Sarakiwa Hichaja Indesi Taipina Jupanakampiwa Nanakaja Irnakt Asipta Ukamasa Nanakaja Yanak Aski Kumarañataki Ministerio de Salud Jupanakawa Asipkija Aka Isnakawi Mastokan Martín Vizcarra Hach Agiliri Malgusasi Hanais Arguetakpach Irnakay Utanakanja Marcasanakanja Aski Kayan Hap Mamang Anaksa Takpacha Ayunakarja Churara Hap Masasa Ukama Takeni Ataki Aka Usutja Mis Hap Hanyani Manits Mainirus Yana Asip Hanyani Sasa Chahar equipa Zulka Subiru Purit Abjañani Mamang Cañuta Arzobispo Santa Teresa de Calcuta y Beatana Ángeles Taipinja Wasitata Jupanakaja Abst Abjiwa Tu Pataka Patunka Hakenakaja Mankana Campiwa Jupanakaruja Churara Sini Inaki Uchurara Abjani Jupanakaja Punkuta y Peru Abjaspaja Santa Catalina Takina Ukamasa Taipichakanakana Marcasanja Churara Siskakiniu Akamang Ukamawa Takeni Yanap Asipjija Ukamasa Akan Irnak Abjanija Seminaristas Voluntarios Ukam Kikipasa Policía Nacional Arequipa Zulka Suyunka Sipka Kiñani San Agustín Hach Ayatecañ Utaja Ukama Wasitata Churara Jarakiwa Aski Umarañataki Aka COVID-19 Usu Hark Akasiñataki Waljaniru Churapjanio Mastoken Japuno Zulka Suyuna Churara Jarakiwa Mankanakan Kunan Willa Masinaka Hukampi Yatita Pjañan Akayana Kampiu Kitinagati Qoyanu Taipin Irnakt Afkarak Hupanaka Hark Akasip Harakine. Hach Eyatecañ Ut San Agustín Chakatsti Patak Bisaranak Churap Harakina. Akanakasti Lord Adarakitain Coronavirus Us Hark Akasiñataki. Estamos poniendo a disposición el Apsup Harakt Kunijamati Mascaril Durañak Ukanak, Akampist, empresa privada Jupanaka Irnakapjaspa, Ukam Jupanaka Walja Mascarianak Durapjañapatak, Takpach Markachirinakataki.
Akayanak chakpachan Lurt Abjarakitain Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas Ukataipit. Viceranakas Tjaniu Makut Uchasita Karakispat Hanukasasti Mayam Suasitamps Uchasitas Karakispao. Mayam Puasitamp Uchasinatakis Tikonaqollanakampis Uchtatarakis Pistatarakis. Puno markan Makot Tatito Narkirina Kapas Nia Pescapatak Kanastanak Chirap Harakitain Willa Masinakar Kitinakati Pisifisin Hakatasip Karakin Hupanakaru. Akayanax utatutaru port eabjarakitan han poxtap hanyavataki ukataipinsti Policía Nacional ukamkik paraki Ejército Taipit irnaqapjarakitain hupanaka irnaqtasip karakin hupanaka poxt esip karakin hichurunakaj kunati han utatsartañak ukans. Hiwas hilat Culiacanacasa Perú suyusata jupanakaja Iquique marcana sait atapjatainawa ukata jupanakaja maitz apjataina takpacha kitinakaja yatia pjiwa ukatwa ma vuelo humanitario ukampiwa jupanakaja kutzan apjatainawa ukamasa jupanakaja tebe Perú wakichawiru askinaki waljai jupanakaja yanap apchistasa sasa jupanakaja arstani pjaragi jukampi yatinta pjañani. Un día muy especial para mí. Hichuruk nayatakih aski uro, hilana kayarus utayar kutayx ukamao. Aka aruna kampiwa avión apnager piloto arsuña hayan trakina, kun hemate hupawa tunka sohtane perusu hakenakaro, Iquique markata aptan harakina, aka suyunste korpau hanakaja hist antatau unhas haraki. Y deseamos nada más que puedan reencontrarse con sus familiares. Hichak nayak humanakar sayimona paraksna, wila masina kamampiu hikisip hantak. Ukamas kun hamati gobierno kataipit amtkeh ukanak pokaphanyan ukama utakenis akahanaskit mistuphanyaneh wilamas islaiko suyus laiko salgamos de esta situación patunka sohtane hakenakawa sarnakawinak unhiri sarap harakitaina akanakatsti tunkaniste hiskawa anakaphatainawa hupanakaha patunka payane urumar sopaksinwa aka Peru suyuru kutanyataki amtap harakitaina Hupanakaste ya khasar nakawina ko interior sarap harakitaina Chile suyuro ukain kamaste aka suyunste korbaw hanakaha kalawa hisant harakina aka coronavirus uso hani hukampe akantanya bataki. Y nos encontramos Nanakasti hani kamas irkama hapharak suwawanax utar kutein monapharak ukamkik paraki akajakan chimana kenakas hakatasip haraki yaqipanakasti diabetes komas yaqhausunakan. Kuna pachate avionar misuni phana ukasti hupanakaha aski kuchiw hakatasip harakina kun hemate akaurunakasti hanaskin wa unchasip phanha ukaya khasuyuna. Son nuestros queridos hermanos. Humanakah munat hilat kuyakanakaptaw Peru suyuro por hanyaneh pusi pachanakat tatitus yupais phana. Ma hamok absusinyani. ¿Podría pedir un selfie? Latam avión patung kapusini yatung sohtani hakuini chika ururua purin harakina akasuyuru. Ukatsti kun hemati yakhakenaka akasuyur purinip ke hupanakasti cuarentena ukaru chatarakiwa ukama hichasti hupanakaha korpachasin yutaru sarap harakini. Hichakucha puno sulka suyuru purin abhañani Juliaca hachayateqañ utap taipitja hupanakaja hichakuchananakaja askiyanap haphawa hupanakaja COVID-19 usuni pacha tijanich usuni pacha ukananaka hichakucha yanap abha uñaki pañataki sasa hupanakaja asinipjija ukamasa hupanakaja Autuna kapsa maitz aphiu kitina casa hicha estado de emergencia isna kasipki hupana kataki ukamasa puno taipinja sasa hayay anjativiwa haniu hicha kama kitis aka COVID-19 usumpija usuntataki. Wain tawakunaka kitina katija inak irna kapji hupanakaja cobertores faciales impresora 3D ukanakawa kish abjataina ukamasa akanakaja takpacha collirina kataki bomberos policías ukamasa fuerzas armadas hupanakaru churarabja sasa hupanakaja kanais asinigo hichakucha ukampi yatinta phañani.
Walhani COVID-19 ushansin toqenta yabatakis irnaqafharak ukat akaqot wainta qanakasti Lord afharakitain ahanor afkatasinyatak imkatasinyatak usut harqahasinyatak hupanakasti chaqpachan Lord afharakitain takinakan harq irinakatak. Cumplen la función de cubrir Akampisti nairat nasat lakat harqasib harakin akasti ispil imkatat haru uchhatasirakin waqt etarakiv kitenagati qayayutan irnaqt afkarak bomberos kamkikparak polisianakatak amuit etarakiv COVID-19 ushansin sarghañapatak Hupa mairih kimsaqal qalorinakat ma seman hukanakaw lor habharak utapchaqanakat pach ukankik paraki ukalort atanak inakiw chorab harakini Sabemos que hay peruanos Yati terakiw makersat ukama akamarkan utharak kunati hupanakaru siyat abharakiri tiamap abharakiri kun khams akanak lort abharakis ukanak khat akayanakasti pelea ukam lort atarakiw anchitak uthaskarakiw hichasti ukampiw lort ataskarakin hilpach ahanur imkatasib hayabatak Akayanak lora abharakitain impresora 3D ukam hupanakayat esini abharakin mayak pesqakut uchasitas kaspausasin ukam kik parakiw kimsaqal qawaina taqonakat sti mainek patung lorarakitain Yo estoy desde mi hogar. Nayasti akayanak pelea ukampisti utakhatpach lort anirak ukamastaqiniru khast enip kharaks humanakas maichasinip khasmo akanak lort ayatak Instituciones, colegios. Kitenakati Lord Aymona Abharax Churañatakis Yamapt Ayatakis Humanakasti Lord Abharakis Mau. Página tinitos.com Ukataipiru Mantapharakis Ukanak Apacht Ayataki. Yatiwinakampi saranta sipka kiñani aski hayait an yatiwi perusu yusaja aski hichakuchaja irnakt aski aka COVID-19 usu haraka siñataki aka wakicha wisti hupanakaja mayat hatawimpiwa hupanakaja kallanta sipki hachayate kañunta Cayetano Heredia ukamasa Farbet ukampiwa irnakt asipki kunateja kunapachaja aka aski janija katuchakanakaru mantant janija aka nia tunka Kimsa kalkun paksin hupanakaja kanais apija ukamasa tunka pescani biólogos moleculares hupanakasa aka irna kanyutanja irnakt asipki ukamasa ancha kusi askiskiwa aka vacuna sata nia aka hutkiri papaksina mantant hipana sasa kanais anipki Pero suyusana askiwa irnakt asktan wasasa kanais anipki Peru suyusaja yaka suyunakata humanakaja kusa irnakt asipki sasa hupanakaja yatiani sipkiwa kunhateja hupanakaja aski hiwasata kija aka COVID-19 harkaka siñataki chakucha hukampi yatintapjañani Akaurak Pachana Yatirinaka, BBC, CNN en español, Ukamkik Paraki, la tercera de Chile, Jupanacasti, Walimus Pasitawa Hakatasip Haraki, Perú Suyo Chekaparu, Irnakatapata, Aka Coronavirus Usuta Harkakasnyapataki, Abial Pachana. Inglés Aruta Yatirinaka, Gran Bretaña Ukachakatpacha Jupanacasti, Askiwa Hananchani Paraki, Perú Suyusti Tunkapayani % PBI Ukawa Irakaraki, Akasti, Patunka Pescani Warankana Warankapa $, Ukakulgiwa, Irakarakija. Ukama coronavirus uso han hukampi akandanya pataki, akasti aski hayayatarakiwa abiyalpachana. Hupanakasti sabharakiwa, Peru suyusti sintikolkiwa irakarakiha kunhamati akasuyanakanha haniwa ukam irakapkarakiti, akansti hanancharakiwa Argentina suyuta, hupanakasti pescatunga pakalakpataka warankana warankapa $, ukakulkikiwa irakapkaraki, markachirinakaparu churanyatakiha, akasti maya % ukakirakispawa, PBI ukanja. Peru suyusti ukamawa aski unikatata haraki yakasuyunakana kunhemati akasuyusti walhaqulqiwa imarakitaina akahanaskina irakanyataki María Antonieta Alba kolganaktoqa ministra hupasti hananchanirakiwa kitinakati kolganakampi irnaqapkana hupanakasti chiqaparuwa irnaqapqataina ukatwa kolqeja utheraki hasasa Sinti atqatatanakasti qananchani pharakiwa waranqa yatung pataka yatung tunka maransti qolqeja sintiu hitqatrakina ukatha mulhasi usinwa aga qepa irnaqirinakasti haniwa qolqempeja halantapkarakitainati ukhamasa haniwa manurusa mantapkarakitainati Chile suyuna la tercera yatirinakasti Perú suyuruja hayiltapkharakiwa kunhamati coronavirus usutakiha aski sumaw irnaqapkhexasa Ukama abia yalpachansti Peru suyuja yaticharakiwa yakasuyunakaru haqinakaparu sumpacha haqqatasiñapataki sasina
Hukam kikparaki CNN en español hupanakasti Hayelt Abharakiwa Perú Suyuruja kunhemati markachiri nakaparuja kolkempeu yana pexasa ukama kimsa warankana warankapa wilama sinakaru yana paraki utan kaya nakapataki ukama ka coronavirus usu han hukam pakantanya pataki Ukama Peru Suyuruja Hayelt Nipharaki kunhemati hutir paksinakansti haniu yatis karakiti kunerus purinya nukatha ukat pitakenisa joimech asinyatan ha aka coronavirus han hukam pakantanya pataki Ukakamawa yatiwinakampi hatuk ayhtano wasitata lunes uru pesca canta tiro wasitati sinyani hichakucha kuyaka Jessica Huparu katok afhanyani imainaya Jessica Kamisaraki kuyakita hinan turaykuna ñañaykuna imaynay antarikushan kichis tukuy Perú suyunchispikunanqa ñañay napaykamusaq Cusco llaqtayta hinallataq llapan llaqtakunata tukuy Perú suyunchispi hukmanta kutiramuni ñañaykichis panaykichis Jessica Aedo kunanqa imaymana willakuykunawan hinaqa qallarimusun pacha